अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, रात गए आज अमेरिका के ऊपर ख़तरनाक किस्म का हमला किया गया। ईरान अमेरिका की जंग ख़तरनाक हद तक छिड़ गई। रात गए अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों की बारिश हो गई। ईरान ने किस चीज़ का बदला लिया और इस हमले में कितने अमरीकी जानना हासिल हुए। इस खतरनाक हमले के बाद अब अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या होगा और अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ कौन सा नया इक़दाम करने जा रहे थे, ये मिसाइल किसकी जानिब से फायर किए गए, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ईरान, अमेरिका और इसराइल पिछले 3 माह से आमने सामने हैं। अमेरिका की नई हुकूमत जो बाइडन ने आते ही ईरान के बारे में ऐसा ऐलान किया जिसको सुनने के बाद ये महसूस हुआ कि अब ईरान और अमेरिका के हालात दोबारा से सही हो जाएंगे। उसके बाद इसराइल का अचानक ऐलान सामने आया कि अब इसराइल को ईरान के खिलाफ अकेली कार्रवाई करनी होगी। यानी कि पहले अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ इक़दाम करने जा रहे थे। जो बाइडन के ऐलान के बाद इसराइल ने ऐलान किया था कि अब ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई हम अकेले करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज रात अचानक अमरीकी एयरबेस के ऊपर मिसाइलों की बारिश हो गई। दर्जनों अमरीकी जानना हासिल हो गए और उसके बाद इसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगा दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने इल्ज़ाम ये आयद किया है कि ये हमला ईरान की जानिब से किया गया है और अमरीकी एयरबेस के ऊपर मिसाइल फायर किए गए हैं। एक मरतबा फिर ईरान की जानिब से अभी तक इसके बारे में किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं दी गई। ये हमला रात गए हुए अमरीकी एयरबेसेस के ऊपर अचानक दर्जनों मिसाइल आकर लगे और एयरबेस के ऊपर भगदड़ मच गई, जिसमें कई अमरीकी जानना हासिल हुए और इसकी इतलात मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल और न्यूज़ साइट के ऊपर दे दी गई हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की जानिब से फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया। अमेरिका ने कहा कि इसका ख़ास तौर पर बदला लिया जाएगा। जिसने भी यह हमला किया है इसको काफ़िर करदार तक पहुँचाया जाएगा और अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर इसका इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, ईरान अमेरिका जंग छिड़ी तो ये जंग बड़े पैमाने पर होगी। आपको याद दिलाते चलें कि अमेरिका ने एक मरतबा नहीं बल्कि दर्जनों मरतबा ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की और ईरान की मईशत को तबाह करने के लिए ईरान के ऊपर पाबंदियाँ भी आयद की। ईरान को इतने हद तक यरगमाल बनाने की अमरीकी कोशिशें नाकाम हुई कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियाँ आयद करते हुए इतनी सख्त पाबंदियाँ आयद की थी कि अब ईरान के साथ ना तो कोई लेन देन कर सकता है और ना ही ईरान किसी को कोई चीज़ बेच सकता है। यानी कि इन पाबंदियों के बाद ईरान को घुटने पर लाने के लिए अमेरिका और इसराइल की जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन ईरान की अवाम और ईरान की हुकूमत इतनी सख्त है कि उन्होंने झुकना गवारा नहीं समझा। मुश्किल से सही लेकिन ईरान ने सरवाइव किया। जब से ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया है और ईरान ने अमरीकी फौजी बेसिस को निशाना बनाया है और वीडियो वो आज भी सोशल मीडिया और यूट्यूब और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पड़ी है, जाकर आप देख सकते हैं कि ईरान ने कैसे दर्जनों मिसाइल दागे थे और अमेरिका से बदला लिया था। नाज़रीन ग्रामी, इतने ख़तरनाक एटमी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए थे जहां पर वो जाकर लगे थे उनकी गूंज गरज से 100 से ज़ाहिद अमरीकी फ़ौजी ज़हरी मरीज़ बन गए थे। ये हमला इतना ख़तरनाक था। लेकिन आपके बार रात के अमरीकी एयरबेस के ऊपर जो मिसाइलों की बारिश हुई है इसका इल्ज़ाम अमेरिका की जानिब से डायरेक्टली तौर पर ईरान के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि ईरान के एटमी साइंसदान के जो अहम किस्म के रहनुमा और बानी थे उनको भी शहीद किया गया है और नाज़रीन ग्रामी उसमें इसराइल मुलव्वस है। अब ईरान ने यह ऐलान किया था कि हम इसका बदला लेंगे और बदला इनके कातलों से लेंगे। उसके बाद इसराइल के अंदर ईरान ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बदला लिया था, लेकिन ईरान ने साथ में यह भी ऐलान किया था कि हमारा बदला अभी तक मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं हुआ। ईरान एक ऐसी कौम और एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी हुकूमत है जो ख़ास तौर पर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर हमेशा बात करती है। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर एटमी हमला, ईरान को सफ़ हस्ती से मिटाने के लिए और ईरान को इंताबपसंद मुल्क साबित करने के लिए इस वक्त सरगर्म हो चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद दिलाते चले
کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت کے آخری ایام چل رہے تھے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے اس بات پر مکمل گفتگو کی تھی اور آخری خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کرنا چاہتا ہوں، جس پر ان کے مشیروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا کرنے سے مکمل طور پر روکا تھا۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی جانب ایسا کوئی قدم بڑھایا جاتا تو ایران مکمل طور پر تیار تھا۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران ایک چھوٹا سا ملک ہے اور امریکہ اور اسرائیل دونوں بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں، یہ دونوں مل کر آج دن تک ایران کے خلاف کوئی خاصر خواہ اقدام کیوں نہیں کر سکے، کوئی ایسا اقدام کیوں نہیں کر سکے، کوئی ایسا بڑا معاملہ جس میں وہ ایران کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر پابندیاں عائد کی گئیں، ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے، یرغمال بنانے کے لیے درجنوں اقدامات کیے گئے، لیکن آج تک ایران سے کوئی ایسا کام یا ایسا کوئی حملہ یا ایسا کوئی سٹرائک نہیں کیا گیا جس میں ایران میں بڑے پیمانے پر تباہی ہو۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے اور اس کے اہم اقدامات یہ ہیں کہ ایران کے پاس کوئی ایسے جوہری ہتھیار موجود ہیں جن سے اسرائیل اور امریکہ دونوں ڈر رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ایران نے چپکے سے جوہری ہتھیار نہ بنا لی ہوں، اور اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہوں تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ مل کر یا اکیلے اکیلے بھی ایران کی سالمیت کو چھیڑیں گے تو کیا ایران وہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرے گا؟ ناظرین گرامی، ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو وہ ان کو استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا، اور اگر ایران جوہری ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے تو اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ملک، چاہے وہ اسرائیل امریکہ ہو، بھارت ہو، سعودی عرب، کوئی بھی ملک ہو، تو ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار استعمال کرنے میں کسی قسم کی گریز نہیں کرے گا، کیونکہ ایران نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں عائد کر دی تھی اور اس وقت چین نے ایران کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب ایران کے ساتھ دنیا کی نئی ابھرتی ہوئی سپر پاور طاقت چین کھڑی ہے۔ چین نے جب سے $400 ارب انویسٹ کیے ہیں ایران کے اندر، اور ایران کے اندر سے بھارت کا پتہ صاف کیا ہے اور ایران کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جیسے ہم نے آپ کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی تھیں اور اس وقت آپ سے تیل خرید کر تمام پابندیوں کو توڑ کر ہم نے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار کی تھی، اسی طریقے سے اگر آپ کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا گیا تو چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر کوئی دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم اپنے جنگجو، ہم اپنے ایئر کرافٹ، ہم اپنی ٹیکنالوجی تمام کی تمام آپ کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے، جس سے آپ بھرپور اپنے دشمنوں کو بدلہ اور جواب لے سکیں گے۔ ناظرین گرامی، اتنی بہترین سٹیٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے بعد اب ایران مکمل طور پر تیار ہے۔ اگر ایران کی سالمیت کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا تو ایران اسی طریقے سے بدلہ لے گا جس طریقے سے وہ چپکے سے لیتا آ رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔